हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी को क्रिज क्रिएटिविटी चैनल में। आज लिखेंगे नंबर्स 1 से 12 तक, वो भी पोस्टर कलर से। तो पहले जानते हैं कलर्स। ग्रीन कलर, रेड कलर, ये है ब्लू कलर, ये येलो कलर, और ये बताओ कौन सा है? ब्राउन कलर, और ये है ब्लैक कलर। तो अब हम लिखना शुरू करेंगे, तो वीडियो को पूरा करके देखना, ठीक है बच्चों? रेड कलर, 1 रेड कलर, 1 O-N-E 1 रेड कलर, 1 येलो कलर, 2 T-W-O 2 येलो कलर, 2 ब्लू कलर, 3 T-H-R-E-E 3 ब्राउन कलर, 4 F-O-U-R 4 ब्राउन कलर, 4 ग्रीन कलर, 5 F-I-V-E 5 ग्रीन कलर, 5 ब्लैक कलर, 6 S-I-X 6 ब्लैक कलर, 6 रेड कलर, 7 S-E-V-E-N 7 येलो कलर, 8 E-I-G-H-T 8 येलो कलर, 8 ब्लू कलर, 9 N-I-N-E 9 ब्लू कलर, 9 ब्राउन कलर, 10 T-E-N 10 ब्राउन कलर, 10 T-E-N 10 ग्रीन कलर, 11 11 ग्रीन कलर, 11 E-L-E-V-E-N 11 ब्लैक कलर, 12 T-W-E-L-V-E 12 ब्लैक कलर, 12